नमस्कार। जय जगन्नाथ। पूर्व क्लास रे हम पढ़िथिले जे किभଳି भाବରେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପିଗ୍ରାଫିକ ଏବଂ ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତ ସେଇ ଏପିଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। एपिग्राफी रो अर्थ कोन? पूर्व क्लास अनुଯାୟୀ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯେ ଏପିଗ୍ରାଫି ର अर्थ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବା ଅଭିଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନ। ଅଭିଲେଖ କଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି? ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କୃତିତ୍ୱ କୁ ଏବଂ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଦିତ କରି करा जाई थाए ताहा प्रस्तर मध्यरे हेई थाई पारे, मंदिर कांथरे हेई पारे, पिलार बा स्तंभ रे खोदित होई थाए, किछि किछि जागा रे कपर प्लेट बा ताम्र फलक माध्यमरे मध्य खोदित करा जाय। तो सेही इन्स्क्रिप्शन को अध्ययन करले हम इतिहास रो बहुत तथ्य पाई परिबा। वर्तमान सुधा भारत रे जेते सब राजाଙ୍କର मिलिछि इन्स्क्रिप्शंस सबठार अधिक इन्स्क्रिप्शन थिला अशोकଙ୍କର पाखि जोथि मिलिछि इन्स्क्रिप्शन बा अभिलेख त मध्यरु मेजर रॉक रेटिंग, माइनर रॉक रेटिंग, मेजर पिलर रेटिंग, माइनर पिलर रेटिंग आदि अन्य। तेणु एपिग्राफी कहबे बुझु जे स्टडी ऑफ इन्स्क्रिप्शन साधारणतः लेखिबा पाई हेले हमकु स्क्रिप्ट रा आवश्यक पड़े। स्क्रिप्ट कहले हमें अक्षर रा आवश्यक पड़े, किंतु ता पूर्व हमकु भाषा रा आवश्यक पड़े। प्रथमे जदि मनुष्य पाखरे भाषा न से कोन कोन कहबा चाहू कि तार मन की भावना को प्रकाश करबा पई चाहू कि जदि आपके भाषा न था ताले से स्क्रिप्ट को भरिता बा अक्षर को भरिता भाषा ता पाखरे पिला से तार मनर भावना को परिप्रकाश करिया पई विभिन्न भाषा रो उद्भावन करथिला, विभिन्न भाषा रो प्रयोग करथिला एवं सेही भाषा रे निजर मनर भावना को बा तार कथा गुडी को लेखि रखिया पई जेतबे चाहेला सेतबे स्क्रिप्ट आसे बा अक्षर आसे। स्क्रिप्ट साधारणतः स्क्रिप्ट बा जो अक्षर आमे धाउ साधारणतः ब्रोंज जुग बा ब्रोंज एज रो आरंभ होइतिला। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हरप्पा ए सब स्थान रे जो अक्षर मिलि जो स्क्रिप्ट मिलि से गुडी को तेणु ब्रोंज एज रो बा जो समय आमे कहूछु हरप्पा सभ्यता थिला, इजिप्ट सभ्यता बा मिस्र सभ्यता थिला, मेसोपोटामिया सभ्यता थिला, से सब मानकर बा से समय रो स्क्रिप्ट रो डेवलपमेंट बा अक्षर रो डेवलपमेंट। तेणु भारत प्रथमे जो इन्स्क्रिप्शन बा इन्स्क्रिप्शन को बा अभिलेख को पढ़िया में जे सक्षम होइतले से थिले जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप प्रथम 1837 मसिया रे 1837 मसिया रे प्रथम थर पई अशोकଙ୍କର एक इन्स्क्रिप्शन को बा एक अभिलेख को पढ़िया पई सक्षम होइते जहा ब्राह्मी अक्षर रे लेखा जाय। तो सही समय किछ अक्षर व्यवहार करा जाउतला बा किछ स्क्रिप्ट व्यवहार करा जाउतला जेति ब्राह्मी पिला मुख्य स्क्रिप्ट एवं केतोटी स्थान रे खरोष्टी स्क्रिप्ट बा खरोष्टी अक्षर आरंभ देखिबा को मिले। एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट रो पर्यायक्रमे तार इवोल्यूशन होई तार विवर्तन होई अनेक स्क्रिप्ट सब आसेथिला जेमति कि देवनागरी,
नागरी, कुटीर, सिद्धमातृका इत्यादि स्क्रिप्ट सब आसिला बा इत्यादि अक्षर मान आसे ए अक्षर सहित से समय रे लैंग्वेज यूज करा जाउतला बा भाषा व्यवहार मध्य से बात करते कोन भाषा व्यवहार करते लैंग्वेज लैंग्वेज कोन यूज करते पाली प्राकृत पाली प्राकृत संस्कृत এই সব ভাষা পালি প্রাকৃত সংস্কৃত এই সব ভাষার প্রয়োগ করা যায় ইনস্ক্রিপশন বা এপিগ্রাফি যোଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥିତି ଏସବୁ ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଠି ନେଇପାରିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନାମ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିନିମମ୍ 5 ରୁ 6ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ বা ବାକ୍ୟରେ ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମୁଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡିକର ନାଁ କହିଦେଉଛି କିଛି ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ତିନୋଟି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଶୋକଙ୍କର ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଏକ ମହାନ ରାଜାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ତାହା ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ମହାନଦ ମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତ ସେହି ଖାରବେଳଙ୍କ ରଚିତ ଯୋଉ ବା ଖାରବେଳଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସେଥିରେ ଖାରବେଳଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ 17ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେହି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ଲେଖା ଅଛି ଶାହବାଜ ଗଡି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇ ଜାଗା ସେଠି ମିଳିଛି ଆହୁରି ଅଶୋକଙ୍କର ଅଛି ଯେମିତି ମସ୍କି ରକେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ଯେମିତି କି ଗ୍ୱାଲିୟର କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ମିରବୁଜର ପରାନ୍ତକ ଚୋଳଙ୍କର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମକୁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଥାଏ ବା ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତା ସହିତ ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଗିରନାର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ସେ ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦରେ ନାମକ ଏକ ହ୍ରଦ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ରଦମନ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରହିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୋଉଠି ଗିରନାର ରକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେବଳ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ପାଏ ତା ନୁହେଁ କିଛି କେଭ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଭଳି ବାରବରା ହିଲରେ ଅଛି ଅଶୋକଙ୍କର କିଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ଏପିଗ୍ରାଫି ରୁ ଆମେ ବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରୁ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
तो परवर्ती जो मुख्य उपादान होछि सेठी होछि न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक रो अर्थ होछि स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो मु प्रथम वीडियो री करथिले आपन मानन कॉइन बा मुद्रा जो जहाँ मुद्रा बोली आमे कहू ताले विनिमयर माध्यम, विनिमयर मुख्य माध्यम थिला मुद्रा। तो सही मुद्रा को किभरि भाबरे बा विनिमयर माध्यम रूपे व्यवहार करा जाय परबो सहज एवं सरल रे सेति प्रति ध्यान दिया जाय। तो भारत रे एविडेंस प्रथम मुद्रा टी थिला बा जहां प्रमाण मिलथिला से थिला 5 मार्क कॉइन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को जणा पड़े एही मुद्रा एही 5 मार्क कॉइन बा छापा युक्त मुद्रा जहां हम कहूछु 5 मार्क कॉइन एटी मौर्य माने इंट्रोड्यूस करथिले बा लोक लोक से माने प्रचलन करथिले 5 मार्क कॉइन को। अभी 5 मार्क कॉइन साधारण सिल्वर एवं कपर এই দুইটি ধাতুরে আমাদের দেখিବାକୁ মিଳିଥାଏ। সিলভার এবং কপার রে 5 মার্ক কয়েন। কিন্তু ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ কোন মৌর্য মানে ହିଁ କେବଳ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ কোন ମୁଦ୍ରାର ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି ମିଳୁନି ଆମକୁ, କିଛି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିନିମୟର ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ मुद्रा द्वारा विनिमय करू बा मुद्रा को विनिमय माध्यम रूपे व्यवहार करते जहाँ कि वेद लेखा अछि दुईटी मुद्रार ना गोटे थिला निष्क एवं अन्यटी थिला शतमान। এই দুইটি মুদ্রা বৈদিক যুগরে वैदिक सभ्यता समय लोक माने व्यवहार करते, किंतु हमको तार प्रमाण केवल साहित्य माध्यम रे मिली, लिटरेरी सोर्सेस रे मिली, तार फिजिकल प्रमाण हम पाखरे ना। तेणु करी हमें 5 मार्क कॉइन को भारत प्रथम मुद्रा रूपे परिगणित करूछ। तो एई जो मुद्रा रो निर्माण करबार शैली, मुद्रा व्यवहार करबा धातु इत्यादि को धीरे धीरे समय परिवर्तन फल मुद्रा रे मध्य परिवर्तन आसे। प्रथम कपर सिल्वर रे जेतबे करथले तबे ब्रोंज रे मध्य मुद्रा निर्माण होला और परवर्ती समय रे जेतबे कुषाण शासन प्रतिष्ठा है सेही समय रे जणे कुषाण राजा प्रथम थर पई भारत रे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करे। तो से थिले के ना ओइमा आर्टिफिसेस। ओइमा आर्टिफिसेस प्रथम थर पई भारत स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करले। इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन ना, इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन का द्वारा ना ओइमा आर्टिफिसेस को द्वारा कुषाण राजा ओइमा आर्टिफिसेस को द्वारा गोल्ड कॉइन बा स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करा। तबे एतिर इतिहास संबंध कोन प्रमाण ना कुषाण कॉइन गुडी करे बा कुषाण मुद्रा गुडी करे जो देवादेवी माने स्थान पाइथिले से माने हमर भारतीय देवादेवी को सहित सदृश देखिबा पई ताकर सामंजस्य थिले। एथुर हम जानु छी जे कुषाण माने भारत को आसला परे संपूर्ण रूपे भारतीय परंपरा संस्कृति को आपणैथिले से तांकर परंपरा संस्कृति
বা ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଠାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିଛି ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କ ବା କୁଷାଣ ର ରାଜା କନିଷ୍ଠ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଏନରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମର୍ଫିକ ଫିଗର ହ୍ୟୁମାନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମର୍ଫିକ ଫିଗର ଥିଲା। କିଛି ଜାଗାରେ କନିଷ୍ଠଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମେନସନ ହେଇଛି ଯେ ସାହୋ ନାହୋ ସାହୋ କନିଷ୍କି କୋଷାଣ ବା କୁଷାଣର ରାଜା କନିଷ୍ଠ ବୋଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ରଡ ସ୍କେଲରେ ବା ଅଧିକ ଆକାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ କଏନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେତିକି ତାକୁ ନାଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ, ଯେମିତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଟାଇପ ଅଫ କଏନ, टाइगर स्लेयर कॉइन, लायन स्लेयर कॉइन, विनापादक कॉइन, किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन ए सब होते परागत मुद्रा जोना हम कहूछु ए सब आकारे मुद्रा मिलिला। मुद्रा रे मतलब विभिन्न इंफॉर्मेशन मिलिला। जदि केमिका मुद्रा जानिबा गुप्त समय रे स्वर्ण मुद्रा एते मात्रा प्रचलन होइते कि हम से अनुमान कर परिबा ताको अर्थनीति केते सुदृढ़ है। मुद्रा एक मुख्य उपादान इतिहास को गढ़िबारे इतिहास तथ्य को एकजुट करिबारे एवं इतिहास को पुनर्गठन करिबा दिले। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आमे मु तो केवल आपण मानकु ब्रीफली कहूची, आपण मानकु संक्षेप में कहूची, इंट्रोडक्शन टाइप रो कहूची। आपण माने निश्चित किछि पुस्तक पढले किछि पढले बुक्स पढले आपण माने बुझि परिबे, आहुरी अधिक इंफॉर्मेशन पाइ परिबे, जोटा कि ए ऑनलाइन क्लास रे संपूर्ण इंफॉर्मेशन देबाटा संभव न। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर हां लिंग्विस्टिक एवं एपिग्राफिक करे सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रे बा प्रत्नतात्विक उपादान रे अन्य जो उपादान दी रहता सेठी होची मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। तो कोणार्क मंदिर, सांची स्तूप आमे जदि देखिबा अजंता एलोरार पेंटिंग्स ई सब हम मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज आर्ट आर्किटेक्चर मध्य जाउछ। मंदिर, स्तूप, विहार, चैत्य, पेंटिंग्स जोडी जहां मिलिछ ताहा पुरातन काल मिडिल भारत पर्यंत मध्य जेमति मोगल आर्किटेक्चर, ताजमहल, गोल गुंबज, हवा महल ता सहित मुगल किछि गार्डन मध्य मिलिछि। से तिरु आमे जानि पाउछे जे किबोडी भाबरे कला, स्थापत्य एवं कीर्तिराज हमको इतिहास सहित परिचित कराइले। छोटिया उदाहरण टी जदि आमे देखिबा जे कोणार्क मंदिर रे एक जिराफ रो चित्र अछि। आपण माने चिंता करंतु जे भारत रे जिराफ को क्यों आसला? जिराफ कोन भारत रो प्राणी? जिराफ तो अफ्रीका रो प्राणी। त आमे एथु अनुमान कोन करि परिबा? हुए तो एठार लोक बा एठार बा ओडिसा रो लोक किछि से समय कलिंग ओड्र जहा भी कहउतले आमे एठार लोक किछि अफ्रीका जाइके जिराफ देखिति नचेत अफ्रीका रो किछि कारीगर हो एठा कोणा जाइतिबो जो माने कोणार्क मंदिर निर्माण करबे साहाय्य। तो एठार लोक सेठी की जाइते हुए वाणिज्य कारोबार करके जाई थाई करंती ताई मध्य किछि संभव किछि असंभव नहीं।
कारण से समय कलिंगर बहुत गुड़े देश सहित बहुत गुड़े स्थान सहित वाणिज्य कारबार थिला आमे अशोकଙ୍କ कलिंग युद्ध समय जानिचे पड़िছে तेणु मॉन्यूमेंट्स आर्ट आर्किटेक्चर बा कला स्थापत्य एवं कारुकार्य एवं कीर्तिराजी किभଳି हमको इतिहास सहित परिचित करथाय से विषय आपण माने जानिले परवर्ती सोर्स बा जहार को हम कहूचे लिटरेरी सोर्सेस बा साहित्यिक उपादान एटु आमे आउ एक क्लास रे पढु लिटरेरी सोर्सेस एवं फॉरेन अकाउंट्स एवं आर्काइवल सोर्सेस हमें परवर्ती अध्याय रे पढु धन्यवाद जय जगन्नाथ।